तो आज आम बेताड़ी गाँव में बलराम प्रभु भाई परिवार पितामाता श्रद्धा कुटीर रे तो उपस्थित अच्छी किसी समय एपर्यंत आमर प्रथम पर्यायर नगर संकीर्तन है तो जयराम पर बर्तमान किसी समय भगवान को कथा कीर्तन हम तो तेणु समस्ते पूरा शांत भावे बसिबे आउ प्रसंग आमको जिते भगवान ये सृष्टि जन्म देइचंती पूर्व पूर्व जन्म रे आमे 84 लाख जीव शरीर रे जिते भ्रमण करुले आज परम सौभाग्य कि आमे बसि प्रभु आप यपट को पलि आसन पूरा बसबे तो हाँ ये कहली कि आपड़ जदि बसती माताजी मैंने देखा जी नहीं आपी डेंगा मैं कहीं न देखी पारे ढोलैले जब पछरे बसी लाभ तो तेणु जे कथा होची आमे पूर्व जीवन रे किए किए कौन जन्म पाई कथाटा मन अच्छी तो आपण मानकर या पूर्वर आपण मैंने आम समस्त किए किए शरीर भोग रे थिले जानते ना जानना जानना गोटे सिंपल मेथड कौन थिले जानिबा को आज्ञा पूर्व जन्म रे आमे कौन शरीर पाई सबु शरीर रे तो आत्मा रहिबो नित्य नित्य स्वरूप तो आमे आत्मा परमात्मा अंश किंतु स्वरूप स्थिति रे आमे कि अछंती कि निजर स्वरूप संबंध रे कार धारणा हेछि कि जना नहीं तेणुक देह रे जेतेले अछंती तो आमे जहाँ को देखते ना गुण स्वभाव सबु मनुष्यर भिन्न भिन्न गुण स्वभाव अच्छी ना नहीं तो जेहेतु गुण स्वभाव भिन्न भिन्न से भिन्न भिन्न गुण स्वभाव अनुसार हमको भिन्न भिन्न स्वभावटा आसला केमिति जेमिति गोटे उदाहरण दि जाए गोटे आमे जन्म हवा साथे साथे खाइबा शिखिले जन्म हवा साथे साथे आमे खाइबा शिखिले केमिति खाइले खाइबा किए शिखेला कौटी माँ खाइबा कुकुर छुआटा जन्म होइछि आखि फुटी नहीं तार से जाकि माँ ठारू स्तनपान करुछि ता माँ स्तन कौन आखि तो फुटी नहीं स्तन कौन से ता माँ स्तन कौन देखी ना जानी ना स्तन रु केमिति खाइया चुचुमी पकई मात्र स्तन पान करने पड़े किए तो जन्म है साथ आखि फुटी नहीं ट्रेनिंग ता माँ देला ना आखि फुटी नहीं माने ताको खाइबा ता माँ शिखे ना स्तन कौन जानी नहीं कौटा को पाटी रे पूरे की खाइले पेट पूरीब सेकता केमी जानला तामाने से पूर्व जीवन रू खाई खाई अभ्यास अच्छी कुकुर छुआटा अंध हेले भी आग जन्म रू खाई खाई अभ्यास अच्छी से यहीटा मातृस्तन ये जाकि खाइले एमती पाटी चुचुमी की खाइले मातृस्तन रु दुग्धस्करण होची छुआटा खाई बंचुची तमाने ता से विवेक बुद्धिटा तो कई जने शिखी ना नहीं ये टिकी छुआटा को कहना ता भाई जदि ये जदि बिस्कुट पैकेट धरची ता भाई मागुची दौनी सी खाई पारनी जानी किंतु से दौची कि जमा दौनी कौटू यही मो भागटा यहाँ मो भाग यहाँ जानला कौटू पातर अंदर एटा भाई की देमी नहीं बोली किसी छुआ भी बहुत आधार जाचिकी दौरान किसी छुआ दौना टिकिए कौन हम छुआ जदि अझट करुची से अझटरे छुआ जदि ता कथा आपण न बुझिले न शुणिले
सी तले एमती गड़ागड़ी खाऊँच जाकि किए गड़ेवा शिखेला कहले तले रागिकी कांदिकी छुआटा गड़ुची ना कई शिखी नहीं भाई केते राग तार जे सी माटी रे जाकि गड़ी जाऊँगी माने कौन नहीं कौन हो जाऊँगी ट्रेनिंग किए दे छुआटा को शिखेला तामाने पूर्व जीवन रो से भाया गड़ागड़ी करी आईची देहटा सीना परिवर्तन होती ता मन ता अहंकार तार जो बुद्धि तार स्वभाव एगुड़ा कौन बदले कि बदलनी देह बदली जीव कर्म फल बदलनी मन बदलनी ता बुद्धि बदलनी तार चेतना तार विवेक तार गुण तार स्वभाव तार विचार एगुड़ा केबे बदले ना खाली देहटा बदली जीव कहीं बदली जीव ना देहटा बदले ये कि यही देहरे जिते से सुख भोग आ कला भाया सक्षम हुए नहीं तार आहरी भोग कर बासना थाए तेणुक भगवान ताको आउ गोटे शरीर दियंती से आत्मा से विवेक बुद्धि विचार सबू थी आ गोटे देह केवल बदल पूर्व जीवन रू एगुड़ा तार गुण स्वभाव रही बुझिपारे तो कौन कहवाई चाहूँगी आमे सीना शरीरटा देह देह शरीरटा मनुष्यर पाई जाइछन्ति किंतु टिके टिके कथारे एते राग होउची इमाजिन बाहर कहना क्रोधी प्राणी जो जो माने क्रोधी हिंस्र प्राणी गोटे गोटे छुआ छोट दिन देवे देखिए आमिष देवे खाइबनी जम्मा पाटिकी नबनी खाइबनी कहीं ना पूर्व स्वभाव रे से जदि सात्विक प्राणी थी मरला जदि ये तामसिक खाद्य देवे से खाइबनी दुर्गंध लगे किछि छुआ टाणी घोषारिकी नदेले खाई जाउछन्ति खाई जाउछन्ति हिसाब बाहर तामाने तार स्वभाव पूर्व जीवन रे सोटे हिंस्र प्रसु थिला से सब खाई आसी जी एथर कथा कहब ताको कान धरिकी छुआ गुड़ा को से घर भितर को पुरे दियंतु से भितर खेलिए तो कहिबार तात्पर्य होची जे आमको के जदि पदे जड़े कहीदेला आमे ताले ता कथाटा जीत धरिकी बोईचन कान धरबू तू तो जीत आमर क्रोधटा भी बढ़ी जाऊँ पदे के जो आम सहिबा शक्ति अच्छी किछि सहिबा शक्ति हिंस्र प्राणीर न थाए गोमाता को छेली गाई गोरु देखिए आप पिटंतु पुणी सी आप दुआर को पलि आसबनी आप गाईटा को चाष करी आज कौन मत बलद गाई की पिटिंट से कौन अभिमान करी घर को आसुनी रही जाऊँगी कि पुणी आसूँ मालिक पाख ताने सात्विक प्राणी जो मैंने भितर हिंस्र स्वभावटा कम थाए आमको पदे पदे कथार कलिह झगड़ा कला को उठी पड़ी कली झगड़ा एत मात्रा रे आमे करूचंती जे कौन होची आमे छाड़ूना प्रतिहिंसा भावना रही प्रतिहिंसा भावना कौन मते से यहाँ कर तो मुझे कौन मते छाड़बी ताने बुझीते पड़ो पूर्व जीवन में सी साप थिला साप जीवन में कौन हुए साप को से कहते ना साप जदि मारिदेलु तू ता आखि फुटे दे साप जदि थरे देखिकी रखी ताने ताकू तो आखि की जदि न छेचिकी न फुटे देच मारदेच साप को ताले साप आखिरे जी मारी जो मैंने लास्ट मोमेंट रे थिबे ता फोटो थी जदि सी नागसाप हो तार आउ किए नाग वंशधर जदि आसवे ताले सी कौन करेंगे ता फोटोर छविटा को देखिकी खोजे खोजी खोजी गोड़े गोड़े कौटी ना कौटी पाई मरवे जदि से जन्म भी न हुए आउ को जन्म हेले भी मारे जेतोले खांडप्रस्थ को भगवान को कथा अनुसार मैदानर सहायता पांडव माने दहन कले तक्षकर वंशधर जो तक्षक नाग कथा आम शुणती तक्षकर वंशधर माने कौन कले एमाने माने तक्षक नथिले वंशधर माने दहन हो गले जेते कहिले से साप मान छाड़ी गलेनी आ सेटा जो से इंद्रप्रस्थ बनइले सेतले कौन है से तक्षक जो आसिले तो सेतले जानिले जे अर्जुन ही होचंदी आमर शत्रुर कारण यही खांडवर्ण को दहन करिछि सेति तक्षक आसिकी कौन कले
କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ତୃଣୀରେ ନାଗ ଫାଶରେ ବାନ୍ଧି ବୋଲି ପୁରା ତକ୍ଷକ ନାଗ ଅସ୍ତ୍ର ହେଇକି ରହିଗଲେ କାହା ତୃଣୀରେ ନା କର୍ଣ୍ଣର ତୃଣୀରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ତୀରବିଦ୍ଧ କଲେ କର୍ଣ୍ଣ ତକ୍ଷକ ନାଗ ତୀର ମାରି ନାହାନ୍ତି, ମାରତେ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଇଏ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାରି ବି ଦେଲେ, ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ପ୍ରତିହିଂସା ଥିଲା ଅର୍ଜୁନକୁ ମାରିବାର, ନାଗ ମାରିଦେଲେ। ତ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ଭଗବାନ ଦେଖିକି ଜାଣିନେଲେ। ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ, ଅର୍ଜୁନର ରଥଟାକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ମାଡ଼ିଦେଲେ ଯେ ରଥଟା ଚକାଟା ମାଟି ତଳେ ପୁରା ପଶିଗଲା। ତକ୍ଷକର ଦଂଶନ ଆସି କେଉଁଠି ବାଜିଲା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୁକୁଟରେ ବାଜିଗଲା। ମୁକୁଟ ତ ଖସିକି ପଡ଼ିଲା ବାଣ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟଟା ପୁରା ତକ୍ଷକ ନାଗର ବିଷରେ ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଗଲା। ମାନେ କେତେ ପ୍ରତିହିଂସା। ଅର୍ଜୁନକୁ ମାରିପାଇଲେନି ବୋଲି ତକ୍ଷକ ନାଗ କ'ଣ କଲେ, ପରୀକ୍ଷିତର ପୁଅ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ନାତି ହେଲେ କିଏ, ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ପୁଣି ମାରିଲେ, ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସମାପନ ହେଲା। କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ମୋତେ କେହି ପଦେ କହିଲା, ମୁଁ କଳି ନ କରିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଉଠି ପଡ଼ିକି କଳି ଲଗାଉଛେ, ଝଗଡ଼ା କରୁଛେ, ସିଏ କହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର କହୁ, ମୁଁ ଯଦି ଚୁପ୍ ରହିଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ୟା 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ସମାଧାନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛୁ କି କେହି? ତାମାନେ ବୁଝିତେ ପଡ଼ିବ, ଆମେମାନେ ପୂର୍ବ ଜୀବନରେ ସବୁ ସାପ, କ୍ରୋଧୀ ସାପ ଥିଲେ। ତାମାନେ ସେଇ ସାପ ଜନ୍ମର ସ୍ୱଭାବଟା ଏବେ ବି ଆମ ଦେହରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ମାନେ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ ହେଲା ପ୍ରମାଣ। ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋମାତା ପଛରେ 2ଟା 3ଟା ଷେଣ୍ଢ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାର ପିଟିକି ଶିଙ୍ଗ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଷଣ୍ଢ ଯଦି ଗୋମାତା ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ, ତାମାନେ ସିଏ ଯଦି ଗୋମାତା ଘର ଭିତରୁ ବାଡ଼ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା, ସିଏ ନା ଷଣ୍ଢ ତୁମ ବାଡ଼ ରଖିବ, ନା ତୁମ କ'ଣ ଅରଗଳି ରଖିବ, ନା କିଛି ରଖିବ। ସିଏ ବାଡ଼ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିକି ପଶିଲା ଭଳିଆ ପଶିବ। ଗୋଟେ କୁକୁର ପଛରେ 5ଟା 10ଟା ମାନେ କୁକୁରୁଣୀ ପଛରେ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ କୁକୁର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ବାସନାର ଉଦ୍ବେଗତା ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି, ତାମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପୂର୍ବ ଜୀବନରେ ମୁଁ କୁକୁର କିମ୍ବା ଏଭଳିଆ ଷଣ୍ଢ ଥିଲି। ଏଟା ହେଲା ସ୍ୱଭାବ। ଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝଉଛି ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେଉଁଟା ବିହିତ ଭାବେ ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ସେଟାକୁ ମାନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି କି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଜୀବନମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଶରୀର ଭୋଗିକି ଆଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ୱଭାବଟା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ଗଧ ଥିଲେ ଜୀବନରେ, ପୂର୍ବ ଜୀବନରେ ଗଧ ଥିଲେ ନାହିଁ। ଗଧକୁ ତା ମାଲିକ ହାତେ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ହାତେ ଦଉଡ଼ିରେ ତା ମାଲିକ ବାନ୍ଧୁଛି, ତାମାନେ ଗଧର କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ କିଛି ବୁଝେନି। ତା ମାଲିକ ଯେଉଁ ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ଘାସ ବିଡ଼େ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ମୁହଁ ସିଧାରେ ତାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରାଉଛି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଜୀବନରେ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହୁଛି କ'ଣ ନା, ଗର୍ଦ୍ଧବେର ମତ ଆମେ କରି ପରିଶ୍ରମ, କାର ଲାଗି ଏତ କରି ନାଘୁଚିଲ ଭ୍ରମ। ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଯଦି ଏତିକିରୁ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରା ପରିଶ୍ରମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କରନ୍ତି, ମୁଁ କେଉଁ ଦିନଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇକି ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଆନ୍ତେଣି। କିନ୍ତୁ ଗଧ ଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଜୀବନଟା ଯାଉଛି। ଗଧକୁ ତା ମାଲିକ କ'ଣ କରେ, କିଳା ପାଖରେ ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ପକାଇ କିଳା ପାଖରେ ଆଣିକି ଟାଣିଦେବ। ଟାଣି ଦେଇକି କ'ଣ କରିବ ନା, ଛାଡ଼ିଦେବ। ସାରା ରାତି ଗଧଟା ସେଇ କିଳା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ। ସକାଳୁ ମାଲିକ ଆସି ତା କାନ ନ ଟାଣିକି ଘୁଷାରିକି ନ ନେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ସେଇ କିଳା ପାଖ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସିଏ ମନେ କରୁଛି ମୋ ମାଲିକ ମୋତେ ଏଇଠି ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଯାଇଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଖୋଲିଛି ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବିନି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧା ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ଦୌଡ଼ି ପକାଇ ସେ ଟାଣିଛି, ତ ପୁଣି ମାଲିକ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ପକାଇକି ସେ ଜାଗାରୁ ନ ବାହାର କରିଛି, ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ଗଧ। ସିଏ ବନ୍ଧା ନ ହେଇକି ବି
ନିଜକୁ ମନେ କରୁଛି ମୁଁ ବନ୍ଧା ବୋଲି। ସେଇଭଳିଆ ଏ ସଂସାରରେ ଆମକୁ କିଏ ବାନ୍ଧିଛି କହିଲେ? କେହି ବାନ୍ଧିଛି? କେଉଁଠି କେହି ବାନ୍ଧିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ବନ୍ଧା ନା ଖୋଲା? ସମସ୍ତେ ସବୁ ମନେ ମନେ ଗଧ। କାହିଁକି ମଣିଷକୁ ହେ ଗଧ ଡାକିବେ? କାହିଁକି ଗଧ କୁହାହେଉଛି? ସେ ବନ୍ଧା ନୁହେଁ, କହୁଛି ମୁଁ ଏଇ ସଂସାରରେ ବନ୍ଧା। କେହି ବି ବାନ୍ଧିନି, କୌଣସି ଦୌଡ଼ି ତା ବେକରେ ଲାଗିନାହିଁ କି ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ବି ଲାଗିନି। ସେ ମାନି ନେଇଛି ଗଧ ଭଳିଆ ମୁଁ ବନ୍ଧା। ତ ପହିଲା ବେଳକୁ ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କର, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କର। ସେ କିଛି ନା କିଛି ଗଧ ଭଳିଆ ବାହାନା ଦେଖେଇବ, ବେକ ହଲେଇବ, କୌଣସି ମତେ ସେ ଜାଗାରୁ ହଲିକି ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାହେଉଛି କ'ଣ? ସିଏ ଗୋଟେ ଗଧ। ଆମେ ଘୁଷୁରୀ କେମିତି ପ୍ରମାଣ ପାଇବା? ଘୁଷୁରୀ ଡ୍ରେନ ଏମୁଣ୍ଡରୁ ମୁହଁ ପୁରେଇବ, କ'ଣ ନା କ'ଣ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ ଖାଇବ, ତାର ହିସାବ ଖୋଜିକି ମିଳେନି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଥରେ କ'ଣ ହେଲା, ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ତ ଅପରାଧ ଇନ୍ଦ୍ର ଜୀବନରେ କରିଛନ୍ତି, ଦେବତାଙ୍କର ରାଜା ହେଇକି ବି ଇନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଗୁରୁପତ୍ନୀ ଗୌତମଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମାତା ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ, ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥିଲା, ତୁ ଘୁଷୁରୀ ଏତେ ନୀଚ କର୍ମ କଲୁ, ତୁ ଘୁଷୁରୀ ହେଇକି ରହିବୁ। ଏତେ ଉନ୍ନତ ଦେବକୂଳରେ ହେଇକି ହୀନ କର୍ମ ଯିଏ କରିବ। ତ ବାଛ ବିଚାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ ଜୀବନରେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତ ମିଳିଥିଲା କ'ଣ? ଘୁଷୁରୀ ଜୀବନ। ଆମେ ଘୁଷୁରୀ ଥିଲେ କି ନାହିଁ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୀବନରେ ଘୁଷୁରୀ ଜୀବନରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ବହୁତ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଘୁଷୁରୀ ଜୀବନରେ ରହିଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକି କହିଲେ, ହେ ଇନ୍ଦ୍ର, ତମେ ଏବେ ଘୁଷୁରୀ ଜୀବନରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ତୁମର ଅଭିଶାପ ସମୟ ପୁରିଗଲାଣି, ତୁମେ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଚାଲ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ କଲା ଭଳିଆ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ ଇନ୍ଦ୍ର ରୂପୀ ଘୁଷୁରୀ କହିଲେ, ମୁଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ଯେଉଁ ଦେହରେ ଅଛି, ଖୁବ୍ ସୁଖରେ ଅଛି। ତ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର, ତମେ କୁକର୍ମ କରିଛ ବୋଲି ତମେ ଘୁଷୁରୀ ଦେହ ପାଇଛ। ଘୁଷୁରୀ ଜୀବନ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ଜୀବନ, ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜାର ଜୀବନର ସୁଖ ଆଉ ଘୁଷୁରୀ ଜୀବନର ସୁଖ କ'ଣ ସମାନ? ଇନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ରୂପୀ ଘୁଷୁରୀ ଶରୀରରେ ଇନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକୁଛ ଯଦି ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗରେ କ'ଣ ଏଇ ମୋର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଘୁଷୁରୁଣୀ ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ଘୁଷୁରୁଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ମିଳିବ? ସେଠି ସ୍ୱର୍ଗର ତାଙ୍କ ରାଣୀ ହେଲେ କିଏ? ସଚୀ। ଯାହାର ସଚୀ ଭଳିଆ ପତ୍ନୀ, ତ୍ରିଭୁବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁନ୍ଦରୀ ଯିଏ ସଚୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଦେବୀ, ଆଉ ଏ ଘୁଷୁରୁଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ସମାନ ହେବ କି କେବେ? କିନ୍ତୁ ଘୁଷୁରୀ ଦେହରେ ଥିବା ଲୋକଟା ସିଏ ମଣିଷର ସ୍ଥିତି, ମଣିଷର ସ୍ଥିତି ତ ବୁଝିପାରିବନି, ସିଏ କ'ଣ ଦେବତାର ସ୍ଥିତି ବୁଝିବ କହିଲେ? ଦେବତା ମାନେ କି ସୁଖରେ ରହନ୍ତି ସେଟା କ'ଣ ଘୁଷୁରୀ? କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଅଛି ତାର କାମନା ବାସନା ଅନୁସାରେ ସିଏ ସେଇ ଦେହଟାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମାନୁ। ସିଏ କ'ଣ ତା ଦେହଟା ଛାଡ଼ିଦେବ ବୋଲି କହୁଛି ନା କ'ଣ? ଛାଡ଼ିପାରିବନି। ତ ସିଏ ସେ କଥା କହୁଛି। ତ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ତମର ଆରେ ସଚୀ ଅଛନ୍ତି ତମର ପତ୍ନୀ, ତ ଏଇ ଘୁଷୁରୁଣୀ ସହିତ କାହିଁ ଜୀବନ ବିତଉଛ? ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଯେଉଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ପିଲା, କେତେ ଛୁଆ ପିଲା, ଘୁଷୁରୀ ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୁଣୀର ମେଞ୍ଚେ ଛୁଆ, ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଛୁଆ ପିଲା ମୋର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆବୁଲ ତାବୁଲ ସ୍ନେହ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ମିଳିବ? ଏଇଠି ଯେଉଁ ମୁଁ ରହୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡନଲବ ଗଦିରେ ଶୋଉଛି, ଯେଉଁ ପଙ୍କ ଗୁହ ବାଡ଼ିରେ, ଯେଉଁ କ'ଣ ଘୁଷୁରୀ ଆଉ କେଉଁଠି ରୁହେ? ସେ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଜାଗାରେ ରୁହେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମିଳିବ? ଇଏ କ'ଣ ମାନତେ ନାରାଜ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି କହିଲେ? ସେ ଛୁଆବେଳେ କାହାଣୀ, ମା ବେଙ୍ଗର ପେଟ ଫାଟିଲା କାହାଣୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା? ବେଙ୍ଗ ଛୁଆ ତା ମାଆକୁ ଆସି, ମା ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ କ'ଣ ଷଣ୍ଢ ନା ହାତୀ ଦେଖିଲି। ହାତୀ ଦେଖିଲି।
ये हाथी जो देखला ये छुआ कौच कौच माँ निजक पेट को फुले फुले कौच कौन एतिकी बड़ हो अरे कौटी हाथी कौटी बेंग ये जेते निजक फुलेले कौन से समतुल हम कि केवे लास्ट को पेट फाट से कहीं दिव्य चिन्मय सुख स्वर्गर आउ कहीं गोटे घुषुरी जीवन सुख से कथा कहते एठी मु जो डनलभ गदी शुची जो कादुओ पंक नर्दमा भितर मु शुची ये भाया कौन मिल कि मिलनी ना तो मोर सेटिकी जीवी कहीं जीए जीवन सारा सुकुआ बिकी सुकुआ जीवन बीतेची ताकू जदि तमें सुकुआ बाद दे कि कह तू गोलाप फुलर बा रजनीगंधा मल्ली फूल घर भितर शु ताकू निद हम ना आ भक्ति प्रभुपाद कहानीटा कहून सी ताकू कौन सी कहानी शुणी ना से माली घर जाकि कौन कर ना से बुढ़ी दिने माली घरे जाकि शोची जो कही तू सुकुआ डला आना मो घरे शोबू जो घरे फूल रखती से घरे जाकि बुढ़ी को सुखे दी से सुकुआ बिके गाँ गाँ झुड़ी रे बुढ़ी आ सी जो राति सारा शोची निद है ना तो तेणुक जो निद है ना तो तेणुक कौन कले बुढ़ी आ कौन सी मत शुई पारे कहीं फूल गंध ता नाक फाटी जामी शोब माने दुर्गंधरे कहीं फूलर जो गंध गोलाप मल्ली रजनीगंधार गंधरे ता नाक फाटी जाऊँगी जमा शुई पारे चेष्टा करी राति जाकि कौन कला जो बाहर रखिकी आसला सुकुआ झुड़ी से झुड़ीर कपड़ाटा को नहीं पड़ेगा नाकरे पकईदेला मुहर शुईगला निगड़ निदरे कहीं जीवन सारा सुकुआरे घाटी चकुटी कौन दुर्गंध लगुच कि जो मैंने सुकुआ दुकान में बेपार कर दुर्गंध लगुच तुम सुकुआ बाट हाट देखी जाओ देखी जापर ना बांती आसो ना तार फरक देखुं जी जो भाया जीवन बीतेकी आई सी कौच याठू आ भल सुख उन्नत किसी ना तो घटनाटा से भाया ये ब्रह्मा से कथा कहू जिते बुझेला ये मिल ना मो आ मु जो टेस्टी टेस्टी सकाଳେ सकाଳେ गाँ तल भूई रे जो गरम हालुआ छाड़ी आउछनी गाँ लोक माने मु जो हालुआ खाऊची से गरम हालुआ 20टा कौन मिल स्वर्ग एते सुंदर टेस्टी खाइबा गरम गरम आ स्वर्ग तो अमृत भाई से कहीं खाइबा मिल ये सही शरीर अच्छी बोली सुखमय कहूँ एत माने कहबार तात्पर्य ता माने आम एत दुर्गंध एत माने गोटे कहना आमिष रांधिला बेलू कि दुर्गंधरे नाक फाटी जाऊँगी जी सात्विक आहारी प्राणी जी प्रसाद पाऊे बंची पारे माने तर बांति बाहरी जीवन किंतु जी से खाऊँ से गंध है बेलू से माने एकदम सुखरे खाई जाऊँ आ कि नहला कम से कम चुली रे सुकुआ खंडे पकई देकी से बासनाटा जदि आसो थाली 2 थाली 3 थाली कंसा उड़ीज कड़े ना जिते भेराइटी दिंतु जीव ना कहीं एटा दोष कहार नुहे दोष हूँ कौन आम जी जमी जो परिवेश जो भाई भाव जीवन यापन करके से जो गंधटा शुंगिकी आसी सेटार आम केवल सेटा को सुख बोली भावती आउ अलग किसी आम आखि आगे देखा जाए एटा माने आम घुषुरी जीवन बीतेकी आई गध जीवन बीतेकी आई ना आम ओट जीवन भी बीतेकी आई सबू प्राणी माने शास्त्र रे कौ कौ प्राणीर स्वभाव कौन कौन से सब जीवन आम बीतेकी आसुँच कि नहीं दिखाई शास्त्र दिखाई आपण कार्तिकी महात्म्य जो शुणुंट कार्तिक महात्म्य शुणुंट ना जड़े ब्राह्मण दिने कौन करिछि जेतले जाउचंती कड़े भगवान विष्णु को मंदिर गोटे पूजार थाली धरिकी जाउचंती पूजा करिया पई थाली रे फूल चंदन गंगा पानी तुलसी पत्र सब नहीं कि जाउचनी जाइते जाइते कौन है सी जिते धरचंदी हठात जाउचंदी मंदिर पूर्वर मझी रास्तार कौन जो गोटे पिशाची गोटे राक्षसी स्वभाव सी आसिकी तांको कौन करछि ना ग्रास खाइबे बोली ग्रास करियो बोली आसी तो ये जो देखी डर भय कौन करिछि प्राण रक्षा पाई जे भक्त कौन करिवो तांका हाथ रे थालीटा अच्छी से थाली सह कौन करचंदी तो भगवान जी माने कौन कर थालीटा ता ऊपर को फिंगी देइछंदी कौन कहीकि ना विष्णु 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 बोली कहीकि ता देह को फिंगी देइछंदी राग हेले कौन कई मते अटैक कर जोटा धरती ता ऊपर को फिंगी मारिबी कौन तो सेटा जो फिंगी ता देह रे फिंगी तो ग्रास पूरा
ଗ୍ରାସ କରିଯିବେ ଏଇ ମସ୍ତରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେବ ସେଥିରେ? ଇଏ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ମାନେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କେହି ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଖି ଖୋଲିକି ବହୁତ ଡରରେ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସୀ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହୁଛି? ଏ ଛୁଆ, ତମେ ଯିଏ ଯିଏ ବଦମାସି କରିବ ତାକୁ ଟିକେ ଛଅଟା ଏପଟକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଏଇ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଏଇପଟକୁ ପଳେଇ ଆସ, ଏଇ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଏଇପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବେନି। ଏଇପଟକୁ ପଳେଇ ଆସ ସବୁ, ଟେକ ନା କ'ଣ? ତାକୁ ନେଇକି ତୁ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ, এইপটে ফাঁকা আছে বহুত খেলিব এইপটে। তো সেইটু କ'ଣ ହେଲା ସେ ରାକ୍ଷସୀ ଯେତେବେଳେ ତ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାକ୍ଷସୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବିନୀତ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଗ୍ରାସ କରୁନାହିଁ। ତ ସେଇଠୁ ହେଲା କ'ଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତ ରାକ୍ଷସୀ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ଆପଣଙ୍କ ଅହେତୁକି କୃପାରୁ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କଲି, ମୋର ଏ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସୀ ସ୍ୱଭାବଟା ଥିଲା ସ୍ୱଭାବଟା ଚାଲିଗଲା। ଏତେ ଦିନ ମୋ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସୀ ସ୍ୱଭାବରୁ ଚାରିଆଡ଼େ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲି, ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ମୁଁ କ'ଣ ନ ଖାଇଛି, କ'ଣ ନ ମାରିଛି, କେତେ ଜୀବ ହତ୍ୟା ନ କରିଛି, ଏଇ ରାକ୍ଷସୀ ସ୍ୱଭାବଟା ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ, এইটা ଶୁଣିକି ମୋ ଦେହରୁ ସ୍ୱଭାବ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଥାଳିଟା, ସେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ଥିଲେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଥିଲେ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିକି ମୋତେ ଯେଉଁ ସେଇ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମୋ ଦେହରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁରା ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେୟସୀ ତୁଳସୀ ଓ ଗଙ୍ଗା ଜଳର ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ ହେଲା ମୋ ଦେହରେ, ନାମ ଶ୍ରବଣ ହେଇଗଲା, ମୋର ସମସ୍ତ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ କ୍ରୂର ସ୍ୱଭାବ, ରାକ୍ଷସୀ ସ୍ୱଭାବ, ପିଶାଚୀ ସ୍ୱଭାବଟା ପଳେଇଲା। ସେଥିପାଇଁ ରାକ୍ଷସୀ ଶରୀରଟା ମୋର ରହିଗଲା। ତେଣୁ ମୋର ନିବେଦନ କି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା, ମୋତେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରତେ ଆସୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାତ ହଉ ଅଜ୍ଞାତର କୃପା ବଳରେ, ଭୟରେ ବି ମୋ ଉପରକୁ ଛାଟିଲେ ବି ତ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ କୃତାର୍ଥ ହେଲି। ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୋତେ ଯଦି କୃପା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋର ଏଇ ରାକ୍ଷସ ଶରୀରଟା ବି ଚାଲିଯିବ। କହିଲେ, ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ରାକ୍ଷସୀ ଶରୀର କାହିଁକି ପାଇଥିଲ? ସେଠୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଜୀବନରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ବହୁତ ମାନେ ଗୁଣବାନ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲି, ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଟିକେ କ୍ରୂର ଥିଲା। ମୋ ନାଁ ମୋ ବାପା ମା' ମୋତେ ଡାକନ୍ତି କ'ଣ, କଳହା। କ'ଣ? କଳହା, କଳି କରିବାଟା ମୋର ସ୍ୱଭାବ। କିଛି ନାହିଁ କଥାରେ ମୁଁ ବିନା କଳିରେ କାହା ସହିତ ଭଲରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ କଳି କଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଭଲ ଲାଗେ, ଏଇଟା ମୋ ସ୍ୱଭାବ। କ'ଣ ଗୁଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ମୋ ଏଇଟା ଥିଲା ସ୍ୱଭାବ। କିନ୍ତୁ କାରଣବଶତଃ କ'ଣ ହେଲା, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିଦିଆଗଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ମୋ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ଭଲ ଗଣ୍ଡେ କେବେ ଖାଇତେ ଦେଲିନି, ଭଲରେ ରହିତେ ଦେଲିନି, ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା କଲି। ଆଉ ଅଶାନ୍ତ ହେଇକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଯଦି ରାନ୍ଧିବି 4 ପ୍ରକାର କି 5 ପ୍ରକାର, ତାକୁ ଖାଲି ବାସି ଅନ୍ନ ଦେବି, କ'ଣ ପଖାଳ ପଛେ ଦେମି, ଭଲ ସଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଖାଇମି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଦିନ ମୁଁ ଭଲ ଦିଏନି, ଭଲ କଥା ହୁଏନି, ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ମୁଁ ଏତେ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲି, ମୋ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଅନୁଶୋଚନା କଲେ ବି ମୁଁ କେବେ ତା ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ଅଶାନ୍ତ ହେଇକି ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ନ କଲେ ବଞ୍ଚି ହେବ ନାହିଁ, ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ ମନ ସ୍ଥିର କଲେ। ଆମର ଏତେ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାର କଥା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଜାଣିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲି।
ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବା କାରଣରୁ କାହିଁକିନା सी विवाह करिगला परे मोर कौन हम कौन ना मु क्या सहित स्वभाव में चलि न चली पारि आउ तो तेणुक एत क्रोध मोर जे मु कौन दिन कंट्रोल कर पारिनी जो कारण मु आत्महत्या करदेली आत्महत्या कारण मु आगे किछि किछि शरीर पाइली कौन कौन मोर कुस्वभाव थिला से जीवन रे मु सब बेले जो कोली करूली के 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 काउ 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 कर राबुली से मोर मत काउ जीवन मिलला कुआ है कि किछि दिन जन्म हेली स्वामी सहित सब बेले या करूली काउ काउ करूली कुआ है कि जन्म आउ जेतेबेले मु कौन करूली ब्राह्मण कूल हेकि भी मनीष कूल जन्म होकि भी मु जेतेबेले जा इच्छा ता अमेध्य खाऊली तो माने आमिष फामिष सब किछि खाऊली से अमेध्य खाऊवा कारण जोटी मुह पुरेली से जहाँ मिलला खाइली आ पचा दुर्गंधमय खाद्य जो खाइली तो से मत कि घुषुरी जीवन बीतेली तापरे मु जो हांडी रे रांधुली जो कड़ई हांडी रे से हांडी कड़ई रे बसिकी खाइली हांडी कड़ई रे बसिकी खाइबा द्वारा कौन है मत परजन्म रे बिलेई जन्म मिलला कारण बिलेई हांडी चाटी खाए ना से मत बिलेई जन्म मिलला तापरे जेहेतु मु आत्महत्या करथिली से मते ब्रह्म पिशाची है कि जन्म होगापाई पड़िला ताले बुझी पार्चंदी जदि आमे मनीष जीवन है कि मनीष चित्त खाद्य न खाइबा परजन्म रे कौन शरीर मिलिबो दुर्गंधमय अमेध्य खाद्य खाइतिले कौन मिलिबो घुषुरी जन्म मिलिबो आहुरी अमेध्य खाउथवा जो जो जीवन मिल पारे माने आपण प्रमाण अनुसार पानी कुआ ही पारती बा कौन जे जे सब माछ खाई कि मांस खाती जो जो हिंस्र प्राणी शरीर आपन को मिल ही मिल से हांडी रे जो हांडी रे रांधिबे से हांडी अईठा कुईठा करी खाइबे रोसई हांडी आगुरी कौन होता ईशान्य गोटे कोण रे रहुला और आम छुआ दिने देखीचे अगाधुआ से हांडी शालू कहीं जाऊ नथुले तो जाऊले कि जाऊन एबे तो चुली लगेवा कथा कौन ब्याड टी पीबारे तो अभ्यास तो जे आगे तो चुली जालिबे तो जो जो थिला स्वभाव आचार्य लक्ष्मी विचारे पंडित आचार आउ जगत रे किछि नाही अगाधुआ रांधिकी भी दे देबे स्वामी मानू को परिवार रे अगाधुआ केबे रंधा जायनी कूलर बहु सूर्य उदय हवा पूर्व गाधौतले होतले ना सकाळ उठिला बेलू झाड़ू लुगा बासी काम सफा हेकी कौन तुलसी मूल माने चौरारे मूले दीप धूप दबा ठाकुर पूजा कर घर कूल बोहू मैंने भी करुले समय बदली जाइए शिक्षाटा उन्नत बहुत हो गला तो बहुत उन्नत शिक्षा कारण एगुड़ा बढ़ीगला किंतु बहुत पाठ पढ़े कि बड़ बड़ चाकरी करें कि सब चोर हो गले बड़ बड़ राजनीति नेता हेले बड़ बड़ चोर हेले चोरी संस्कारटा के बदल पाठ पढ़ाऊँ किंतु संस्कार विहीन पाठर कौन हम संस्कार विहीन पाठ मूर्ख हम मु कही भौतिक पाठ पढ़ला जीवन में बंचापी बाप माँ एका सांगे माने बाप पुओ एका सांगे रही पारना शाशु बहु एका सांगे रही पारना कौन पाई रही न कहीं संस्कार ना अरे तुम जी पाठ पढ़ेले जेहेतु बापा माँ पाठ पढ़े शिक्षित कले सीना संस्कार देले एकाठी रहा केमी शिखे आपण गोटे पल छेली गोटे घरे रखीदे रहीजे किसी असुविधा अच्छी गाई गोटे पल गोटे घरे रखिदे रही गोटे पल कुकुर को गोटे घरे पूरे गोटे घरे पूरे रखिदेना रे कार सकाल को नाकरे नाक नथिबो कार कान नथिबो कार आखि नथिबो कहीं हिंस्र प्राणी गुड़ा एकाठी रही पारिबे हिंस्र खाद्य खुईथिबा लोकटा आमे कहबे मो दोष हो गला बौर अरे पुओ झीर दोष हो गला अरे तुम तो से भाया संस्कार ही देनो गाई गोरु छेली हाथी घोड़ा एमाने कौन कौन ना एमाने जेहेतु सात्विक प्राणी ता खाद्यटा सात्विक से माने एकाठी रही पारिबे किंतु जेहेतु आमिषासी प्राणी माने एकाठी रही पारंतिनी आमे जो आमिष खाइबा हिंस्र खाद्य गुड़ा खाइबा तारिया मु कहबी मद पीबी मते किंतु मद निशा होबनी एमिति गोटे कथा अछि ना जो खाद्य खाइबो तार रिएक्शन बॉडी रे होबो ना होनी होबो तो सेमती आमे जदि आम परिवारटा को न गढ़िबा खाद्य सेही अनुसार न दबा ताले आमे दोष दबा पिलाटा को पाठ पढ़ेली बहुत संस्कार देली से कलेक्टर हो जाऊ बा आईएएस ऑफिसर हो जाऊ बा ने बड़ बड़ राजनीति नेता हो जातु चोर देश रु चोरी करिवो ना नहीं सस्पेंड होउचंदी ना नहीं बड़ बड़ ऑफिसर
हठात 1000 भिजिलांस धरिकी से रेड करुच्ची ना करूनी बड़ बड़ पेपर रे घोषणा हो नहीं से जेल जाऊँगी ना जाऊनी ये कि पाठ पढ़े कहलु ना बहुत पाठ पढ़े ये कि पाठ पढ़े चोर बनवाई बड़ बड़ स्मगलर डकायत हाँपाई पाठ पढ़े ना छोट चोर होते जाता एत बड़ चोर पाठ पढ़े कलु एत बड़ शिक्षा द्वारा ये कह बापा माँ मो पिला को संस्कार पाठ पढ़े शिक्षा मु बड़ कौन बड़ मनीष कर बड़ मनीष कह जाए बहुत पाठ पढ़े मनीष बड़ मनीष हो जाए तो खाइबा पीवा शिखई पाइलनी संस्कार चाली बसवा शिखई पाइलनी बड़ मनीष कौन बस बिना संस्कार बड़ मनीष कहीं हुए आ भूत प्रेत जन्म देदेवा आमे शास्त्र कौन कहे जो गर्भरे पिला गर्भरे रहिबो मातृ गर्भरे जिते पिला पिला कौन रे आत्मा परमात्मा रोचन भगवान कृपा करिकी आमको इच्छा को पूरण करने मातृ गर्भरे भगवान आसिक आत्मा परमात्मा रूप में अवस्थान कले गोटे पिलाटे मातृ गर्भरे आश्रय रोचे पुरुषर रेतकणिका आश्रय नौ धीरे धीरे वृद्धि हो आत्मा परमात्मा पलैबे जदि से गर्भ छाड़ी हेटा मल्ला छुआटा हम ना बंचिला छुआ हम अरे उपस्थिति आगे भगवान जदि रे परमात्मा रूप में तापर तो जो हृदय परमात्मा आत्मा रे तमें ताकू कह ना मु माछ मांस खुएमी आत्मा परमात्मा को पेट्रे अच्छा से आत्मा से पेट्रे माछ मांस ढाळीबी से पिलाटा संस्कारवान हम ना केवे कौ श्मशान रे भूत प्रेत रहिला भलिया 1000 मोड़ा जोटी पोड़ा होची मोड़ा ना मला परे कौन मोड़ा ना 1000 मोड़ा को जोटी पोड़ा होची एटा कौन कहा होची श्मशान आ जो गर्भरे तुम 1000 लाश दुनिया सारा मोड़ा गुड़ा को आनिकी कौन करिवो कबर दब पेटरे हेटा श्मशान हम ना रत्न गर्भ हम कहीं छुआ भल हम कहले दोष दब तुम मो छुआटा भल है भाई तू गर्भटा को जदि मातृ रत्न गर्भ शास्त्र कौच रत्न गर्भटा को तुम जदि मोड़ा श्मशान करदेव कबरखाना बनईदेव भल छुआ आशा करमी हम तुम दोष दबाटा क्या उचित नुहे ये संसारटा को गढ़वार दायित्व केवल पितामाता एमाने जदि बुद्धिमान न हेबे मनीष जीवन पाई कहना यही पशु जीवन पाई आसला परे बुद्धिवृत्ति कौटी साधु संग करते गीता तो पढ़ी आगुरी टे बापा माँ जेजेपा मैंने पढ़ापढ़ी करुले एवं तो दुनिया रे मोबाइल टीवी सब खाईगला आम मानक संस्कार बोली गोटे शब्द किसी आईलानी समाज रे आमे केमिति बंचिबा एते बलात्कार होची समाज रे एते चोरी होची ये लुंठन होची करूची किए आग परिमाण ने कम थिला एबे बहुत मात्रा रे होची कहीं ना बापा माँ जदि परिवार संस्कार नहीं ता खाद्य पद्धति मनुष्य भाया नुहे आ भूत प्रेत गुड़ा जो परिवार रे रहिबे सी मानिज तो किसी बुझे ना परिवार 1000 केस 1000 परिवार परिवार रे कथा रे खबर रे सुन ना हाँ ना पुतुरा खुड़ीर संपर्क कौन केते केते खबर दुनिया रे कौन कौन आसूची कि कदर्य कथा कहलो माँ पुअर संपर्क जोटी से जगार भी कदर्य चेतनार कार्य हो दुनिया रे तो तेणुक ये कलहा से स्त्री पिशाची शरीर से कहला कि मु यही कर्म करी बोते मते यही शरीर मिलला मु बहुत कलह करी बोली कुआ पाइली हांडी खाऊली बोली जो हांडी समस्तंकर मु अईठा करदेवी जदि रांधिकी मो पितृपुरुष को बढ़ा हो ईशान्य कोण रे रखा हो हांडी बासन केवे अईठा हुए आगुरी जो मैंने भी आमिष खाऊले आमिष रांधिबा जगह अलग रोला खाइबा लोक घर भितर खाऊ नथिले दुआरे बाहर पिंडारे बसी खाऊले तो निष्ठा गोटे सदाचार थिला सेटा हटिगला से कारण मु बिलेई आउ से कारण मते यही जीवन मिलना खुशुरी जीवन मिलला बाछ विचार कली नहीं जहाँ देले ता खाईदेनी जो गाँव अच्छी ना जे आहारे भल मंद नहीं जे स्थाने जे मंद मिल आहारे भल मंद किसी ना आहारे भल कमा दिखाई मंद नहीं किंतु एमाने जेतले बुढ़ा लोक सब बुढ़ा बुढ़ी पढ़ीते गले भागवत टुंगी रे सी आखिरे तो देखा होता 40 हो जाता कमाटा तले दिखाई बोले देखिपारे आहारे भल कमा दिखाई मंद नहीं आहारटा भल हम मंद हम ना लोक बुझिले कौन कमा को उठे देगी आहारे भल मंद ना जे स्थान जोटी जा पाइलु घुसुरी भाया खाई जा विचारटा कौले दुर्भाग्य कहले लोक पढ़ुची गोटे प्रकार बुझुची आ गोटे प्रकार अनेक समय
एमती बहुत क्षेत्र में हुए। तो तेणुक से कलह कथार शुणिकी कांदिला बहुत मात्रा रे। आपण मुई भूल भूल करिछि, आपण मते कृपा करिके जदि अनुग्रह करती ताले मुई शरीरटा कम से के राक्षसी शरीरटा मुनु जीवी कोठी की ए राक्षस शरीर नहीं कि जोठी गले भी लोक मते मारिबे पिटिबे घृणा करिवे, ए देहरु केमिति मुक्ति हेबी। ब्राह्मण तार कांदिवा देखिकी ब्राह्मण सेठू कौन कले ता प्रति अनुग्रह करिकी पुणी कौन कले तुलसी गंगा जल धरिकी संकल्प करिकी ता देह को मंत्र करिकी छाटिले भगवान का नाम कहले संकल्प कले मु जो कार्तिक व्रत करिछि एई व्रतर मु जहा फल पाइछि हे भगवान मु आपणकर गंगा जल तुलसी धरिकी संकल्प करी कहूँ मु मोर कार्तिक व्रतर समस्त फल ताकू दौची सी एते कष्ट पाई एते केते 500 वर्ष माने वर्णना दिखाई 500 वर्ष पर्यंत से जो कष्ट पाई तेणुक मरुभूमि अंचल थिला एते कष्ट पाई क्षुधा तृष्णारे आतुर होगी जीवन बीते बुझ तो पिशाच हो गले खाइब कौन गोटे प्रेतात्माटे कौन भात डाली तरकारी खाई पार कि देह तो नहीं पिशाच शरीर भाया राक्षसी भाया देखा किंतु किसी भी भोग कर पारनी व्रतर फल ताकू देदेले देह को पुणी मंत्र करी तुलसी गंगा जल पुणी मंत्र करी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मंत्र करी को छिटेले छिंचिवा द्वारा ता शरीर परिवर्तन हो गला कौन है बर्तमान तार कर्म बंधन सरीगला ब्राह्मण को कृपा सांगे सांगे दिव्य जगत रु वैकुंठ लोकरु भगवान को दुई पार्षद भगवान विमान नहीं के आसिले से पिशाची कौन है लक्ष्मी तुल्या शरीर प्राप्त हो गला देवी शरीर प्राप्त हेले तो वैकुंठ को गला जाइते जाइते से वैकुंठ दूत माने विष्णु पार्षद माने कहीगले हे ब्राह्मण विष्णु शर्मा आपण हे कथा कहू कान धरिकी छेड़ाब कथा जदि कहू कान धरिकी छेड़ाब चुप कि बस जहाँ कौच शुणु मुझे पचारि है कौन हाँ तू शुण कांथु डेरी भल से बस पूरा चक्का माड़ी बस शुण जी कथा कह तो कान धरी छेड़ा करा तो सहीठू कौन है से विष्णु पार्षद माने तांको कहीकि गले कि या परे ना आपणकर जो अंतिम हम आपण निश्चित रूपे आपण जो आपण आध्यात्मिक फल ताकू देदेले ता द्वारा आपणकर आध्यात्मिक फल कमे नहीं शतगुण वर्धित हो जाए कौन सी साधु जदि क्या कृपा दियंती भगवत कृपा दियंती भगवान पाखे प्रार्थना करती यार बालांस सरे नहीं भक्तिर बालांस सब शत शत गुण बढ़ी बढ़ी चले आम से क्या हरनाम करी प्रार्थना करुचे क्या भगवान ये दुख पाऊँ मो फल मुझे दे दूँ मोर पुण्य फल भक्तिर फल नष्ट हम ना ताकू देले भी मोर आहरी अधिक बढ़ ये सिस्टमटा से शुद्धटा सिस्टमटा से तो से तो सी कहीगले तुम्हें तुम परंपरा तुम परवर्ती जेनेरेशन जो मैंने तुम वंशर जन्म हे तुम भक्ति बल से मैंने भी भगवत प्राप्ति हेबे वैकुंठ प्राप्ति हेबे एथिरे कौनसी संदेह ना एक कथा कहले कलह सेठू भगवत धाम को फेरी गले ये प्रश्न होची जे आमे जीवन रे केते थर मंदिर जाइछे केते मुंडिया मारीचे केते चरणामृत पाइछे केते गंगा जल तुलसी से तो शास्त्र रे बहुत थर बारंबार बारंबार गंगा जल आ तुलसी कहीं मला पूर्व पियाती कि कहा शरीर शास्त्र कहूँ मृत्यु समय रे कहार जदि शरीर रे गंगा जल तुलसी जदि भगवत प्रसाद भगवान को प्रसादी फूलमाल ये दुकान किणी फूलमाल पिंधेले पाप हम भगवान को पिंधे फूलमाल जदि क्या मला बेले पिंधा ता शरीर रे कौन सी भगवत प्रसाद थी मला बेल को पूर्वर ता पाटे किए निर्माल्य दियंती जगन्नाथ प्रसाद ता शरीर थी भगवत कौन सी
से भगवान को निवेदित चरण रे तुलसी माळ जदि थिबो भगवान को चरण रज जदि ता कपाल रे तिलक थिबो ता मुहरे नाम थिबो से जदि गीता माने भागवत में पूरा डिटेल दिया है यही समस्त दिव्य वस्तु भगवत प्रसाद जदि का शरीर थिबो ताले सी कौन सी परिस्थिति रे मल्ले भी ता जीवन रे आउ कौन हम जन्म मृत्यु चक्र रे आउ दुख भोग करिवो ना आउ जन्म हो ना भगवत नित्य आम निज घर जोठी एटा तो आम घर नु एटा तो भड़ाटिया एटा तो दुख भोग करें एटा तो जेल घर ये जेते धन संपत्ति थिले भी ये सुख किसी ना एटा एटा हूँ जेल कहीं ये बारंबार लोक को जन्म मरण भोगिया पड़ुछि तो से आम निज घर है भगवत धाम से भगवत धाम जीव बोली शास्त्र प्रमाण दिखाई किंतु मरिबा कौ दिन केमी जाने आमे भी देखु सी तो नले प्रेत होगी जन्म थिला आमे ताठू एते बड़ बड़ प्रेतात्मा तादरे गंगा जल तुलसी नाम करी थरे छाटी देला बेलू ता देहरु केते खराब स्वभाव पलई गला द्वितीय थर छाटिकी तांको पुण्य देला परे से कौन कले उद्धार हो गले किंतु आम मानक जीवन रे केते थर मंदिर जाइचंदी केते मुंडिया मारचंदी केते चरणामृत पाइचंदी केते थर हरिनाम कलेनी सबु कला परे भी एते बुझेइला परे भी जे कथार अछि ना तू कौन जे जे कहउचंदी कौन जेते पढ़िलु भागवत तोष नहिला मोर चित तू जेते हरिनाम गा जेते तुलसी चरणामृत जे जहा कर मु किंतु एमिति पिसाची मु बदलिवा लोक नुहे पिसाचीर बदली गला रियल पिसाचीर से कहती ना जे चेई शोइथिबो जिए ताको उठेई पारिबो कि सी सतरे दुखरे थिला बोली उठीगला आमे चेईकी शोइथिबा बहुत बुद्धि माने चालाखिया ना से आमको कौन कहीकि कहीं बुझेकी पारिबो ना साप को मो कहिया कथा जेतले नागसाप होइथिबो आपण जदि पद्मतला गाइबे नागसाप बाहर की गोखर नागसाप आसी कौन करिवे पूरा फाणा टेकिकी नाचिबे ए ना आ धमणा धंड जदि होइथिबे तार किछि तांको पद्मतला गाइले तार किछि रिएक्शन होबो ओरिजिनल साप जार विष अच्छी सीए पद्मतलारे गाइब भगवान को नाम भगवान कथार हृदय परिवर्तन हो धंड धमना जोटा साप कैटेगोरी माटी उड़िया साप ये साप कैटेगोरी साप किंतु ये विष ना एमानकर ये केबे बदलिबे ना पद्मतला काम करिवे एमानकु आमको जेते मंत्र पढ़ा जाऊ जहाँ भी कहा जाऊ आमे बदलिबा लोक नुहे कौन सी परिस्थिति रे भी नुहे मु बदलिबी ना मु जहाँ थी कहीं ना अल्प विद्या भय करी ज्ञानटा भल से ग्रहण करते कि सी गोटे कथा हाँ आम से करूना जो आम जीवन में दुख दुर्दशा हो भगवान बार बार कहते मच्चित सर्वदुर्गाणी मत्प्रसादात्तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारान्न न श्रोष्यसि न विनङ्क्ष्यसि ए कहले जे मच्चित सर्वदुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि तमे जदि कौन है तुम्हें वीआईपी दीटा कौन पे रास्ता रे जीवा से करछो कहले तो कहला के उठिबनी जीवनी जे जीव एपटू जीव आउ जे तमे के आसीबनी या परे मच्चित सर्वदुर्गाणी मो भगवान कहउचंती के तमे मो जो कहिथिबा कथा अनुसार जदि कार्य कर मत प्रसादात तरिष्यसि मु जो तुम ज्ञान देली अर्जुन कहउछि मु जो जो चेतना रे कार्य करिया पई कहली युद्ध कर तम पई युद्ध कर ना तमे युद्ध मु कहउछि तमे धर्मर रक्षा पई कर धर्म रक्षति रक्षिता तमे जदि धर्मर रक्षा करिवो धर्मर पालन करिवो धर्म तुमको पालन करिवो धर्म तुमको रक्षा करिवो तमे धर्म पाई युद्ध करो जोटा धर्म पाई सेटा करो जेतले बुझेइले अर्जुन कहले करिछि वचनम तब आपण जहा कहले करी भगवान कहले तुम यदि मोह चेतना रे मु कहिथिबा कथा अनुसार यदि कार्य करिवो मत प्रसादात तरिष्यसि ए संसार समस्त दुख समस्त प्रतिबंधक को पार कर जिवो अथचेत अहंकारान्न तमे जदि मो कथा न मानिकी तुम्हें तुमर अहंकार बसरे कार्य करिवो
न श्रोष्यसी न विनङ्क्षसी तुमको केही रक्षा करिपारिबेनी तोर विनाशटा ही अनिवार्य एक कथा कहिदेले सेइतपि ज शास्त्र विद्धि मुश्चर्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम न वाप्नोति न सुखम न पराम गति तमे यदि शास्त्र विधि न मानिकी कार्य कर जो शास्त्र विधि उश्चर्य शास्त्र विधि को उश्चर्य प्रत्याख्यान करिकी यदि कर्तव्य कर्म कर ताले कौन हम कौन सी परिस्थिति रे न सुखम न परामति तुमको ना सुख मिल ना परम गति न स सिद्धि न वाप्नोति सुख मिलनी शांति मिले कौन सी परिस्थिति रे तुमको किसी भी दुनिया रे मिलनी केवल दुख ही दुख भोग कर जन्म मृत्यु चक्र रे बारंबार बोल अश्रद्धाना पुरुषा धर्म स्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि से कथा कहले कि जे कौन अश्रद्धाना पुरुषा जो व्यक्ति मानकर श्रद्धा नहीं जार अश्रद्धा रही धर्म स्यास्य परंतप कौतिर अश्रद्धा धर्म भगवान को प्रति धर्म प्रति जो मानकर श्रद्धा नहीं अश्रद्धा रही तो सेमानकर कौन गति हे अप्राप्यमान से माने मते पाई पारिबे नहीं मते न पाई पाले अप्राप्यमान मते न पाइले कौन हो निवर्तन्ते फेरी जिबे कोठी कि ना मृत्यु संसार वर्तमनि जो माने धर्म को मानिते चाहूनांती भगवान को मानते चाहूनांती से माने यही मृत्यु संसार को आसीबा पई पड़े भगवान भगवान को से मैंने केवल मृत्यु संसार आमे जो मैंने आसिक जगत में बहुत बड़ धार्मिक पणिया देखौचे ना मु बड़ धार्मिक गीतार कृष्ण को आमे से भलिया लोक जो मैंने धर्म को माननांती भगवान को मानि नांती बोली ए दुनिया को आईचे अधार्मिक लोक आ धार्मिक लोक ये जगत कौन एटा धर्ममय जगत ये आसो हाँ ये आसिक जो मैंने धर्म पालन करेंगे से भगवान पाखु पुणी निज घर को भगवत धाम को हम फेरी जापर से ना संसार कौन दिन कौन परिस्थिति आम समस्यार समाधान हम ना तेणुक भगवान कहते जत करोसी जदोस्नासी जज्जु हसी जदासी जत जत तपस्यसी कौंतेय तत्कुरुष्य मदर्पण तुम्हें जहाँ कर जहाँ खाओ जहाँ दान दियो जहाँ तपस्या कर सबकि तत्कुरुष्य मदर्पण मते अर्पण कर खाऊच जहाँ मते अर्पण करिकी खाओ एकदा कहले जहाँ दान दौच से दान भी मते दियो तुम्हें जहाँ कर्म करुच कर्मटा भी मते अर्पण कर आउ ए संसार रे जीव कौन कर्मर फलटा भोग करी कर्म बंधन में बांधि हो कर्मटा जदि भगवान को अर्पण कर दिया अर्जुन कहले युद्ध कर मु जेमिति कहूँ युद्ध कर युद्ध रे किए मरीगले भी तुमको तार पाप भोगिया पड़ो ना निजे राजा हम बोली जदि चिंता करिकी युद्ध करिवो ताले युद्ध रे मरुथुवा लोकंकर कर्मफल तमे भोगिवो तमे जदि धर्म रक्षा पई मो आदेश पालिया पई जदि युद्ध करो समाजर सुरक्षा पई युद्ध करो ताले कर्मफल तम आमे जो माने रहिचंदी पाकिस्तान बॉर्डर रे युद्ध करिके पाकिस्तानी को मार दउचंदी कोन से तार कोन पाप फल भोगुचंदी पुलिस चाकरी करछि के लोक बदमाश कले ता पिटुचंदी ता पिटिया पई कोन से दंड भोग करछि ठीक सेमते भगवान बड़ मॉडल मिलुछि सेमान ठीक से भाया भगवान कहते जम्बे कर्मटा जदि मो पाई करिवो ताले कर्मर फल तुमको भोगिबा पई पड़िबो नाही तमे जदि मो प्रत्यार्थे कर्म न करिवो ताले भोगिबो तो सेतमें तमे कौन कर जदि किछि दान दब भगवान को जदि मो प्रत्यार्थे दान दियो जो मु प्रसन्न भी जो लोक माने भक्ति रे एमिति दान दियो जेमिति तमे दान दब खाली खाइबा लोक को बांटिबो कौन से खाली खाइबारे कौन पाप नहीं भगवान कौन कहले यज्ञ शिष्ट सिन संतो मुच्यन्ते सर्वकेल विषय भुंजन्ते तु अघम पापा जे पचन्ति आत्मकारणात् भगवान कहले जे पचन्ति आत्मकारणात् निज पाई जे पचन करियो रंधन करियो कौन भोग करियो ना भुंजन्ते तु अघम पापा से पाप ही केवल भोजन करियो मुठे मुठे भोजन करिवो नहीं मुठे पाप खाइबो जदि सेईटा को सीए कौन करते
ନା ଯଜ୍ଞାଥାତେ କର୍ମ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲୋକ ଏମ୍ କର୍ମବନ୍ଧନ। ଭଗବାନ କହିଲେ ତମେ ଯଦି କର୍ମଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ଯଜ୍ଞ ବଇ ବିଷ୍ଣୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ। ଯଦି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତ, ଭୋଜନ କରିବ, ଯଦି ସେ ଭୋଜନଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଆଉ କ'ଣ ଯାହା ଖାଇଲେ ବି ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ଯାହା ଖାଇବ, ତା ପାଇଁ ତୁମକୁ କର୍ମବନ୍ଧନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆମେ କହିବା ନିରାମିଷ ଖାଇଲେ ତ ପାପ ନୁହେଁ। ତାମାନେ କ'ଣ ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ଛେଳି, ମାଙ୍କଡ଼, ଜିରାଫ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନେ କ'ଣ ମଣିଷ କି? ଏମାନେ ତ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରାଣୀ, ଏମାନେ ତ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ। ଶାକାହାରୀ ସେ ଆମେ କହିବୁ ମୁଁ ନିରାମିଷ ଖାଇ, ନିରାମିଷଟା କାରଣ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ପତ୍ରମ୍ ପୁଷ୍ପମ୍ ଫଲମ୍ ତ୍ୱୟମ୍ ଯମେ ଭକ୍ତା ପ୍ରୟୋଜ୍ୟ। ତୁମେ ମୋତେ ଭକ୍ତିରେ ଯାହା ଯେଉଁଟା ବି ଦିଅ, ପୁରା ଭାଗବତରେ ଖୋଲିକି ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଭାଗବତମ୍ରେ ଭଗବାନ ପୁରା ଡିଟେଲ ଭାବେ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତମରେ 15ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଏଇ ଅନ୍ନ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା କଥା ପୁରା ଖୋଲିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ଅତିଥି ଆଇଲେ ଆମିଷ ଦେବେନି, ଅନ୍ନ ଦେବେ। ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦିତ ଅନ୍ନ ପିଣ୍ଡ ହିଁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ପ୍ରସାଦ ପିଣ୍ଡ ହିଁ ଦେବେ। ପୁରା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନାରଦ ମୁନି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କହିବା ନା ମୁଁ ଯାହା ପାଇଲେ ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦିତ ବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେ କଥାଟା ପୁରା ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେବ, କ'ଣ ବି ଭୋଜନ, କାହାକୁ ଅତିଥି ଦିଅ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦିତ ବସ୍ତୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେବେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବେ, ପାପ ଗୁଡ଼ା ଭକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, କର୍ମଫଳ ଭରିବେ। ତ ତେଣୁକରି ଭଗବତ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁକିଛି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଇବା ଦରକାର। ନହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କୁହେ ନା, ସେ କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ମାଲିକ ଖାଇତେ ଦେଉଛି, କୁକୁଡ଼ା ଗୋଡ଼ରେ ବାହିକି ଖାଇକି କହୁଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ ହয়তো କମେଇକି ଅର୍ଜିକି ଖଟିକି ଖାଉଛି। ମାଲିକ ତାକୁ ଖାଇବା ଦେଉଛି ସକାଳୁ କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ିରୁ ଖୋଲିଲେ, କିନ୍ତୁ କହୁଛି ମୁଁ ଖଟିକି କମେଇକି ଅର୍ଜିକି ଖାଉଛି। ସେଇଭଳିଆ ଚାଷ ଜମି ତାଙ୍କର, ଏ ଭୂମି କାହାର? ତାଙ୍କର। ପାଣି ତାଙ୍କର, ପବନ ତାଙ୍କର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର, ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର, ସବୁ ତାଙ୍କର। ମଞ୍ଜି ଶସ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସିଏ। ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ଗୋଡ଼ରେ ବାହିକି କହୁଛି ମୁଁ ହିଁ କମେଇକି ଅର୍ଜିକି ଖଟିକି ଖାଉଛି। ଭାଇ ସବୁ ବସ୍ତୁ ତ ସିଏ ଦେଲେ, ତୁ କ'ଣ ଖାଇ ତ ବାଢ଼ିକି ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଦେବ, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଖାଇବନି, ପାଟିକି ହାତ ନେବନି, କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କଲା ପରେ ବି କରିକି ଦେଲା କିଏ? କର୍ମ ଯଦି କେହି ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତ ହାତରେ ବାଢ଼ିକି ଖାଇବା ନା। ଆମେ ନହେଲେ ଆମ କର୍ମଫଳଟା ଭଗବାନ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା? ଭଗବାନ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ ଏବେ ଭଗବତ ସେଇଟାକୁ ଦେ, ତାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ଖାଇଲେ ତୁ ଏ ଭବବନ୍ଧନରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବୁ। ସେ କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ୟାର ହଜାର ହଜାର, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯସ୍ୟ ତୁଷ୍ଟେ ଜଗତ ତୁଷ୍ଟି। ଯାହାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେଲେ ସାରା ଜଗତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ କଥାଟା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ବିଧାନ କରିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ବନବାସରେ ଥିଲେ, ବନବାସରେ ଥିଲାବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କର 5000 ଶିଷ୍ୟ ସହ ଦୁର୍ବାସା ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଠେଇଲେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆତିଥ୍ୟ ନେବ, ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର। ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୌପଦୀ ଖାଇନାହାନ୍ତି ସେ ପାତ୍ରରେ ଯେତେ ଯାହା ବାଢ଼ିବେ କେବେ ଶେଷ ହେବନି। ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ଖାଇସାରିଲେ ପୁରା ପରିସମାପ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି, ଇଏ ପୁରା ଅବେଳଟାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ। ତ ସେତେବେଳେ 5000 ଶିଷ୍ୟ ସହ ଖାଇବେ, ବନବାସରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ନ କ'ଣ କେଉଁଠି ପାଆନ୍ତି କ'ଣ? ଜୀବନ ବନବାସ ଜୀବନରେ କ'ଣ ରାଜକୋଷ ହେଇଛି ଖୋଲିକି ରାନ୍ଧିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୁଆଇଦେବେ? ତ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଉପାୟ ନ ପାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନ ଡାକିବେ, ଭଗବାନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ପଶା ଖେଳିଲା ବେଳକୁ ଡାକିଲେ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ପଶା ଖେଳିଲା ବେଳକୁ ଆସିଲେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ହରେଇଲେ। ସବୁବେଳେ ଡାକିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ସହାୟତା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପଶା ଖେଳିଲା ବେଳକୁ ଡାକିଥିଲେ କି? ପାପ କଲା ବେଳକୁ କେହି ଡାକିବେନି। ପଶା ଖେଳଟା ଗୋଟେ ପାପ, 4ଟା ନିୟମରେ ଭଙ୍ଗ। ଆମେ ଲୁଚି ଛପିକି ପାପ କରୁଛନ୍ତି, କହିବା ନା ଭଗବାନ ମୁଁ ପାପ କରୁଛି, ଆପଣ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲେ, କେହି କହେ କି? ପାପ କଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଲୁଚି ଛପିକି କରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରବଣ।
କାହିଁ ଭଗବାନ କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାପ କଲା ବେଳକୁ ଆମେ କେହି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇମି, କିନ୍ତୁ ପାପ କଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଆ ହେଇଥିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ପଶା ଖେଳିଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶକୁନି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲା। ତୁମ ପଟରେ ଯଦି ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତ, କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଶକୁନି ଯଦି ତୁମ ପଟରୁ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପଟରୁ ଶକୁନି ପଶା ପକେଇଲା, ତୁମ ପଟରୁ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ପକେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଶକୁନି ତୁମକୁ ଶକୁନି ଆଉ ଜିତିଥାନ୍ତା କି? କେବେ ତୁମେ ହରେଇଥାନ୍ତ କି? କିଛି ବି ହରେଇ ନଥାନ୍ତ। ସେ ଡାକିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା ଯେ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛି, ଏଇଥରଟା ନ ଡାକିଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତ ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛି, ଆଜି ଦିନଟା ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ଦୋକାନରୁ ହୋଟେଲରୁ ଖାଇଦେବି, କେହି ଦେଖିବନି। ଏମିତିଆ ଚାଲିବ କି? ଏଇ ଚିଟିଂ ଭଗବାନ ପାଖରେ। ଯେଉଁ ଆଜି ନ ଡାକ ଆଜି ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଭୋଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଡାକିଲେ, ଭଗବାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଲ? ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛି, ଭଗବାନ କହିଲେ ଆଗେ ଯାହା କହିବ କହି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି କଥା କହିଲେ, ଇଏ ସେଠୁ କହିଲେ କି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ଡାକୁଛି ଆପଣ ସେଇ ବିପଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆଗେ ତୁମେ ଯାହା ବି ଅଛି ମୋତେ ଖାଇତେ ଦିଅ, ଯାହା କହିବ ମୁଁ ଶୁଣିନି। କିଛି ନାହିଁ, ସରିଯାଇଛି, ମୁଁ ଖାଇସାରିଛି, ଅକ୍ଷପାତ୍ରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ଦେଖ କ'ଣ ହାଣ୍ଡିରେ ଥିବ। ହଁ ମୁଁ ଖାଇସାରିଛି ବା। ହାଣ୍ଡି ଆଣିଲ, ତୁମେ ଖାଇସାରିଛ, କେଉଁଠି ସରିଯାଇଛି? ହାଣ୍ଡି ଆଣିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣିକାଏ ଅନ୍ନ, ତା ଦେହକୁ ଏଇ ଦେଖିଛ ନା ଅଛି, ପୁଣି ମନା କରୁଛ। ସେଠୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ସେଇ କଣିକାଏ ଅନ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଖାଇ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦେଲ, ମୁଁ ପୁରା ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଆକଣ୍ଠ ହୋଇଗଲା। ଏଇ କଣିକାଏ ଅନ୍ନ ଖାଇକି କୃଷ୍ଣର ଆକଣ୍ଠ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କ'ଣ ଦେବ, ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଦରକାର। ଏଠି ବସ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି, ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆଉ ଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ଖାଇଲେ। କହିଲେ କ'ଣ କହୁଥିଲ? ନା ଏମିତି 5000 ଶିଷ୍ୟ ଦୁର୍ବାସା ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ନାନ କରତେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଇଲେ 5000 ଲୋକଙ୍କର ଭୋଜନ ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି? ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଅଭିଶାପ ଦେବି ଦୁର୍ବାସା। କହିଲେ ଭଲ କଥା, ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଅ ଡାକିଦେବ। ଭୀମକୁ ପଠେଇଲେ, ଯାଅ ତ ଡାକି ଆଣିବ। ଆଉ ଭୀମ ଡାକିଦେଇ ଗଲେ। ଇଏ ଯେଉଁ କଣିକାଇ ଅନ୍ନ କୃଷ୍ଣ ଖାଇକି ପୁରା ଆକଣ୍ଠ ବୋଲିକି ହାକୁଟି ମାରିଲେ, ତାଙ୍କ ପେଟ ଫୁଲିକି ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଏତେ ପରିମାଣ 5000 ଶିଷ୍ୟ ତ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ଯେ ସିଏ ଯେଉଁ ନଈକୁ ସ୍ନାନ କରତେ ଯାଇଥିଲେ, କହିଲେ ଏଣେ ଭୀମ ଡାକିଲେଣି, ଋଷିଗଣ ଦୟାକରିକି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ଡାକିଦେଇ ଗଲେଣି। ସେମାନେ ଶୁଣିକି ଭୀମର ଡାକ କହିଲେ ଅପମାନ ହେବା, ପେଟ ଏତେ ଭରା ଯାଇକି ତ ଖାଇ ହେବନି। ଏବେ ଖାଇବା ନା କହିଲା ବେଳକୁ ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ ପୁରା। ଆଉ କ'ଣ ବନେଇଥିବେ ସିଏ? ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆଉ ଯିବାନି, ଏଇ ବାଟେ ଚାଲ, ନଈ ପାର ହେଇକି ଏଇ ବାଟେ, ସେଇ ନଈ ପାର ହେଇକି ସେଇ ବାଟେ ସେ ବାଟେ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ଫେରିଲେ ହିଁ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଯସ୍ୟ ତୁଷ୍ଟେ ଜଗତ, କଣିକାଇ ଅନ୍ନ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତମର 5000 କ'ଣ ଯେତେ ଅଭାବ ଦୁନିଆରେ, ଧନୀ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ଅଭାବ କମିଯାଉଛି? ଧନୀ ଲୋକର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆରେ ଅଭାବଟା ସବୁବେଳେ ଅଭାବ। ଧନୀ ହୁଅ ଯେତେ ଟଙ୍କା, ଯେତେ ଧନୀ ସେତେ ଲୋଭ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକି ଆମେ ଜଗତରେ କେହି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା, ଆମ ଘର ପରିବାରରେ କୁଳେଇବ, ଅଭାବ ରହିବନି, ଏଇ କଥାଟା ମୂର୍ଖତା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ଅଭାବ ଚାଲିଯିବ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଯିବ, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରାବ୍ୟାଧିର ସମସ୍ୟା ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁକରି ଭଗବତ ଭକ୍ତି ହେଲା ମୂଳ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନା ହେଲା ମୂଳ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଘରେ ରହିବା, ଘର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଠିବା, ମଙ୍ଗଳ ଆରତି କରିବା, ସମସ୍ତ ଘର ପରିବାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କି ସକାଳେ ଭଗବାନ ପାଖରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇବା, ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା, ଯାହା ଖାଇବା ଭୋଗ ଲଗେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଯାଇକି ଆମକୁ ଯାହା ଅଭାବ ଅଛି ସବୁ ପୂରଣ କରିଦେବେ। କହିଲେ ନା, ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତୟନ୍ତେ ମାମ୍ ଯେ ଜନା ପର୍ୟୁପାସତେ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତାନାଂ ଯୋଗକ୍ଷେମ ବହାମ୍ୟମ୍। ସବୁକିଛି ବହନ କରିନେବେ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବାରେ ଅଛି। ସିଏ ତ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ରୂପେ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଭାବଟା କ'ଣ ରହିବ? ତେଣୁକରି କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାଟାର ଅଭାବ ଅଛି। ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଯେମିତି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନ କମେ, ସେଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କଥା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। କାହାର କ'ଣ ପଚାରିବାକୁ ଅଛି ଯଦି ଜିଜ୍ଞାସା ଥାଏ, ତାହେଲେ ଟପିକ୍ ଉପରେ। କେତେ ବାଟ ଆଣିବା କ'ଣ ଦରକାର ଭାଇ?
କ୍ଷମା କରିଥିବ ମନେକର ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଯେଉଁମାନେ ସେ ମାଂସାହାରୀ ହେଇଥିବ ସେ ଏ ଜନ୍ମ ସେ ବା ମାନେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଥିବ କିନ୍ତୁ ମଣିଷଟା ଇଏଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ରୂପଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଆମର ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଇଏଟା ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଣ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିମାନ କରୁଛନ୍ତି ମାଂସ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଇଁଷ ନହେଲେ ସେମାନେ ଚଳିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେମିତି ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଭକ୍ତିରେ ଆସି ସେ ପୁରା ମାନେ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିକି ପୁରା ଭକ୍ତିରେ ପୁରା ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି କି ଆଗେ ଔଷଧ ଖାଅ ତାପରେ ରୋଗ ଭଲ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାରେ ଦେଖ ତାରେ କହ କୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ହେଆ ତାର ଦେଶ। ଏ କଳିଯୁଗର ଯୁଗଧର୍ମ ହରିନାମ କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁ କଲେ ଏନେଛି ଔଷଧି ମାୟା ନାସିବାର ଲାଗି ହରିନାମ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଲହ ତୁମି ମାଗି। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରଟା ହେଲା କଳିଯୁଗର ମହୌଷଧି କ'ଣ ପାଇଁ ମାୟା ନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି କେହି ଆମିଷ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ ଏଣୁ ସେଣୁ ମାନେ ମୁଁ କେମିତି ଏଇ ଟେନସନ୍ ନେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଔଷଧ ଖାଅ ହରିନାମ କର ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ କର ତିନିଟା ଜିନିଷ ଫାଷ୍ଟ କର। ଏଇ ତିନିଟା ଯଦି କରିବ ତାକୁ ଆମେ କେବେ ବି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ଆମିଷ ଛାଡ଼ିଦେ ତୁ ଅଧର୍ମ କରନା ଏକଥା ଫାଷ୍ଟ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ଔଷଧ ଖାଇବ ଧୀରେ 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 ହେବ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗକୁ ଆସିବ ଶୁଣିବ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗରେ ଆସିକି ପ୍ରସାଦ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶରେ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ କଥା କହୁଥିଲେ ମାନେ ହିପି ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲେ ସେଇମାନ ପାଖରେ ହରିନାମ ଯାଇକି ଢୁଲକି ବଜେଇକି କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଲାପଜାମୁ ପ୍ରସାଦ ସବୁଦିନ କିଛି କିଛି ଦେଲେ ସେ ଖାଇବା ଲାଳସାରେ ଆଇଲେ ସେମାନେ ତ ଏଇ ଖାଇତେ ଖାଇବା ଲୋଭରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ପାଖରେ ଆସିଲେ ହରିନାମ ଗାଇଲେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଲେ ନାଚିଲେ ଡେଇଁଲେ করতে করতে ভগবান যে ঘর নেইଥିଲେ সে ঘরে ভাগবত পড়িলে ভাগবতଙ୍କ কথাକୁ ଆସିଲେ যেতବେଳେ ଭାଗବତଙ୍କ କଥାରେ ଆସି ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବସିଲେ ତ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ଦିନେ ଓଳି ଆଇଲେ ସବୁ ପଳେଇଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦିନେ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆସିଛି ଛୋଟ ପିଲାଟେ କହିଲେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ନା ସବୁ ମଦ ପିଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଯା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବ ଆଣିବି କି ନା କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ଯେମିତି ହେଲେ ନେଇ ଆସିବ ଆଣିକି ମଦ ପିଇଲା ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣିକି ଭାଗବତ କଥାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେଉଁ ଭାଗବତ କଥା କହିବେ ସକାଳେ ସବୁ ସେଇଠି ମାନେ ବସିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ ତ ନିଦ ଖାଇଛନ୍ତି ଡଳି ପଡ଼ିଲେ ତ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସିଏ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭାଗବତ କଥା କହିଲେ କାରଣ ଭାଗବତରେ କଥା ସେ ତବ ଅବତାର ଥିର ହଇଆ ଶୁନେ ଯଦି କାନ ବାରବାର ପ୍ରଭୁପାଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ରଜତମ ଗୁଣେରା ସବାଇ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ବାସୁଦେବ କଥା ରୁଚି ନହେଶ ପ୍ରସନ୍ନ তবে যদি তব কৃপা হয়ে অহেতু কি সকলি সম্ভব হয় তুমি সে কৌতুকি প্রভুপাদ তাଙ୍କ ଭଜନରେ ଗାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏ ଲୋକଗୁଡ଼ା ଏଇଭଳିଆ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଯୋଗ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଯଦି କୃପା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେଇ ମଦୁଆ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଭାଗବତ କଥା କହି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗୋଲାପଜାମୁ ପ୍ରସାଦ ଥିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କ ପାଟି ସେ ତ ନିଶାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା ପାଟି ଚିରିକି ଗୋଲାପଜାମୁ ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ ଆଉ ନିଦ ନିଶା ବଳରେ ବି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ହୋସ୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଖାଉଛନ୍ତି